ଲୋକମାନେ କହିବେ ତ ଦେହ ଦେଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଏ ଏଟା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କହିବି ଜାଣିଛୁ ନା। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁନାରା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏ ମା ତૈୟାର हो जाओ। ये मोबाइल ଭିତରେ ପଶି ଏ କିସ କଲା ତା ପିଛା ନାଗିଛୁ କାଇଁ ଏ ଏପଟେ ଦଉନୁ ଆହୁରି ଆସୁଛୁ ସେ ତ ସେଟା ଲୋକମାନେ କହିବେ ତ ଦେହ ଦେଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଏ ଏଟା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି କହିବି ଜାଣିଛୁ ନା। ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରହୁଛୁ ନା ଆଗରୁ ଟିକେ ସେମିତି ଟିକେ ରହୁଛୁ ଖାଲି देख ताकू तार क्या किसी कहबार तो नागुଛି धीरे धीरे अपे तार घर केही नांती ना क्या कथा कहबार नहीं ताले जान से निज करमी ହେଲା कार किसी करबो धीरे तो नागुଛି कामरो कथावार्ता बंद ହେଲା ते तो अपन थे तो केते जानते तो जन जण नहीं अछि से ट्यूशन करा परा ट्यूशन आज रबर के करबो ओ ताने से पाठ पढछु भाई नहीं साइकिल भाई ताने से पाठ पढछु होते हां बोल बोल से किछ कोन ना से कहला भाई कि सब काम करबो ना देखो पोखर टकर कहि देछु एटार पानी सुखि जाउ जाल जाल होई जो सिगा ना ना एटार पानी सुखि जाउ माने इयर कहि जाछु पूरा सुनो पा ना किस कहजो हां सुंदर तो जिमी से कहजो ओ से पहरिबो ओ काटु तो ना तो गोटे में भी आनबी ना कोन आउटे कौन पर सब उठाड़ी दो उठी दो रात मुद्रा एमती कौन किएटा एमती देखने लगे पूरा ढाकी मुहटा गला ताको सत कपड़ा शुई शुई शुईबा पूरा ढाकी रातिर केते टाइम देखी नहीं मु घुसानी घुसानी थाउ 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 सुना से तो खेड़ू खेड़ू उठेतला माने से सब कांदिबो भातटा हे गला उतरी गला भात उतरी गला ओ टोटान के ओ खाइबो आइ देख ताको दे केते ताकर पाची के गळा हिटला देखि गड़ी जेबो से पुरा आइ गला बसी अगर काम कहीं तो के किसी का यार कोई बने तो आराम से काम कर दो सेंट काम करो साग कड़ी बेरी काम कर काम कर साग कड़ी साग कर तो ना कखर काट सीखी तू साइड रख गया तो दुरिया चांट को तो आधा रख तो हाय फ्रेंड्स फाइनली हमर साग रुंचा सरला कखर काटा सरला आउ से कोन कुंदरी काटा सरी जाइए एबे तरकारी रांधा हो भात भी हो गलानी आ ताकर छुआ गोबर पकई देलानी देखो आ पड़े गोबर पकई देला तो हुस तो अपन दिया मार के पड़ेला और फिर देखो ताकर चल जाइए अपना तो बण को कखार काटुचु सेटा पे कि तो कर बस सेटा खाली आड़ू जा आड़ू आ जने काटी से भाजु ना एटा कखार ना एटा भाजबो ना आमर एत जन लोक आम तो है ना जन लोक तो तरकारी बसी गलानी
ତରକାରୀ ସେ ବସେଇ ସାରିଲାଣି ଆମର ତ କେତେରେ ବସେଇବା ଏ ହେ ବସେ ତ ଛୁଆ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଦେଇଛୁ ନା ତେଲ ତେଲ ଦେଇଛୁ ନା ତେଲ ଲାଗି ଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ ନା ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଝ ତରକାରୀ ନା ହଁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଛଅ ଆଉ ସାତଟା ନେବୁ ଆମର କେତେଟା କୁହ 8ଟା 9ଟା ନା 10ଟା 11ଟା ନା 12ଟା 13ଟା କୁହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଯାଉଛୁ କେ ନାଇଁ ଦେଖି ଯିବା ଆମର ସେପଟେ ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଡାଇନୋସର ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ହେଲା ହଁ ଏ କେତେ ବଢ଼ିଛି ପତ୍ର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିନି ହଁ ସେ ଭେଣେଶ ଦେଖିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇନୋସର ହଁ 3 4 5 ମୋର ଜହ୍ନିଟା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଯିବ ମାଛ ଦାନ ଗୋଟେ ଯିବ ଜହ୍ନି ଧରିବ ଏଇ ମା ଏ ଦେଖ ମା ହେଇ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କ'ଣ ପତା କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ା ମାତ୍ର ପୁଣି ପତ୍ର ବି ଛାକନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି ଥିଲା ଚାଲିଗଲା ନା ହଁ ହଉ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଭଲ ସକାଳୁ ନା ଡେଲି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭଲ କଦଳୀ ଯେ ତଣ୍ଟିଟା ସଫା କରିଦିଏ ନା କଦଳୀ କେତେଟା ଆଣିଛି କି ଗୋଟେ ତ ଖାଇଦିଏ ଏଇଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଇଏ କଦଳୀଟା ଆଣିଛ ତରକାରୀ କଦଳୀଟା ଏଇଟା ତ ତରକାରୀ କଦଳୀ ହଁ ନା ମୁଁ ତ ତରକାରୀ କଦଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ହଁ ନା ସେଦିନ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପାଚିଗଲା ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସରୁ